شوہر اور نندوئی کا راز۔ شوہر اور نندوئی ایک دوست سے سخت نفرت کرتے تھے۔ میں اور نند پریشان تھے۔ نند نے بتایا کہ پہلے وہ دونوں بہترین دوست تھے لیکن کسی وجہ سے یہ سب ہوا۔ لیکن وہ دونوں اب بھی مل کر نفرت کے باوجود قبرستان ساتھ جاتے تھے۔ ایک دن میں نے اور نند نے ان کا پیچھا کیا لیکن وہاں قدم رکھتے ہیں چیخ پڑے اور ساری کہانی سمجھ میں آ گئی کہ وہ دونوں آپس میں۔ میرا نام سحر ہے اور میں ایک گاؤں سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں چھوٹے سے گھر میں اپنے والدین کے ہمراہ رہائش پذیر تھی۔ ہمارا گھر مٹی کا بنا سادہ سا تھا مگر خوبصورت تھا اور ہوادار تھا۔ گھر کے صحن میں بہت سے پھول اور پودے لگائے ہوئے تھے جو میں نے خود شوق سے لگائے تھے۔ میں اپنے والدین کے اکلوتی بیٹی تھی۔ میرا اور کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ میرے والدین مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ مجھے بھی اپنے والدین سے بہت پیار کرتی تھی۔ میں ان کی خدمت کرتی۔ ہم بہت غریب تھے۔ میرے بابا کھیتی باڑی کرتے تھے جس سے اناج اگتا تھا جس سے ہمارے پیٹ بھرتے تھے۔ اماں سلائی کڑھائی کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں دستکاری آرائشی میں بھی دلچسپی تھی جو وہ شوق سے بناتی تھی۔ اس سے بھی اچھی خاصی آمدنی آتی تھی لیکن کبھی کبھار ہمارا گھر کے حالات بے حد ناسازگار ہو جاتے تھے کہ دو وقت کا کھانا بھی مشکل سے بنتا تھا۔ سلائی کرتے کرتے اماں کی آنکھوں پر اثر پڑ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کتنے عرصے سے یہ سب کام کر رہی تھی۔ میں انہیں منع کرتی تھی کہ سلائی اور دستکاری کا کام چھوڑ دے مگر اماں باز نہیں آتی تھی۔ کہتی تھی کہ اس سے تو تھوڑا بہت کام چل جاتا ہے اور میں نے یہ سب بھی چھوڑ دیا تو ہمارا کیا ہوگا۔ میں گھر کے ساری کام کرتی تھی اور شام کو اپنی سہیلیوں کے گھر چلی جاتی تھی۔ میری بہت ساری سہیلیاں تھیں جن کے ساتھ میں گھومتی پھرتی رہتی تھی۔ گاؤں میں شام کا منظر انتہائی حسین دکھائی دیتا ہے۔ گاؤں تھا بھی بہت خوبصورت۔ یہاں سادہ سے لوگ تھے جو محنت کش تھے۔ یہاں کی آبادی بہت زیادہ تھی۔ مرد حضرات کھیتوں اور کھلیانوں میں کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ عورتیں گھر داری کے ساتھ سلائی بھی کرتی تھی جبکہ چرواہے اپنے بھینس بھیڑ اور بکریاں دور سبزہ میں چروانے لے کر جاتے تھے۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا انتہائی شوق تھا۔ میں نے اسکول کے گاؤں سے 9 جماعتیں پڑھی تھیں۔ گاؤں میں لڑکیوں کی تعلیم و تدریس پر خاص توجہ مرکوز نہیں کی جاتی تھی، بس چند جماعتیں ہی پڑھائی جاتی تھی۔ گاؤں کے لڑکیوں کو بس چند جماعتیں ہی پڑھنی چاہیے اور گھر داری سنبھالنی چاہیے۔ زیادہ پڑھ کر کیا کرے گئیں؟ ویسے بھی 4 جماعتیں پڑھ کر ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ گاؤں میں مرد و خواتین دونوں سے یہ باتیں میں سنتی آئی تھی۔ اس کے برعکس وہ لڑکوں کی تعلیم حاصل کرنے پر خصوصی توجہ دی جاتی تھی۔ انہیں شہر بھیجا جاتا تھا پڑھنے کے لیے جبکہ لڑکیاں صرف گھر کے کام کرنے تک ہی محدود تھی۔ رفتہ رفتہ زندگی کے دن گزرتے جا رہے تھے۔ ابا کی طبیعت بھی دن بے دن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ویسے وہ دل کے مریض تھے مگر گھر میں کوئی مرد کمانے والا نہیں تھا۔ مجبوری میں وہ تیز دھوپ اور سخت گرمی میں کھیتوں کا دیکھ بھال کرتے تھے۔ ایک دن اچانک ابا کی طبیعت بگڑنے لگی۔ میں اور اماں انتہائی پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ہمارے پاس محدود وسائل تھے۔ گھر میں ہم 2 عورتیں تھیں۔ میں نے پڑوس میں اکبر چچا کو ابا کی خراب طبیعت کا بتایا تو انہوں نے قریبی ہسپتال میں انہیں لے کر گئے تھے۔ ڈاکٹر نے ان کا علاج کیا اور کچھ دوائیں لکھ کر دی۔ ابا گھر آ گئے رہے۔ ہماری جیسے جان میں جان آئی تھی مگر ابا اس قدر کمزور ہو گئے تھے، چلنے بھرنے اور یہاں تک کہ کام کرنے کے بھی قابل نہیں رہے تھے۔ ہماری زندگی میں جیسے پریشانیاں کھڑی ہو گئی تھی، حالات مشکل ہو گئے تھے مگر جیسے تیسے کر کے گزارا ہو رہا تھا۔ انہی دونوں میری سہیلی کی شادی تھی۔ میں اس کی شادی میں گئی تھی اور یہاں بہت ساری عورتیں تھیں جو مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس عورت کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا جو بہت پروقار شخصیت کا مالک تھا۔ وہ لوگ امیر لگ رہے تھے۔ جب میں نے اپنی سہیلی سے ان کے بارے میں پوچھا کیونکہ پہلے کبھی میں نے انہیں یہاں نہیں دیکھا تھا تو اس نے بتایا کہ یہ اس کے بابا کے دوست ہے۔ میری
सहेली की शादी हो गई थी। अगले दिन मैं अपने घर अम्मा के साथ बैठी दस्तकारी कर रही थी कि वही लोग मेरे घर में दाखिल हुए जो इस दिन शादी में मौजूद थे। मुझे बड़ी हैरत हुई, आखिर इतने अमीर लोग यहाँ कैसे। मैं अंदर उनके लिए चाय बनाने चली गई थी और फिर अम्मा ने बताया वो लोग मेरे रिश्ते के लिए आए थे। मुझे खुशगवार हैरत का एहसास हुआ, अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। उन लोगों ने मुझे पसंद किया और मेरा रिश्ता पक्का हो गया थे। फिर चंद दिन बाद मेरा निकाह हुआ। मैं अपने शौहर के घर में मौजूद थी। मैं बहुत हैरान थी, इनका घर इंतहाई हसीन और दिलकश था। मुझे अपनी किस्मत पर रशक होने लगा। मेरा शौहर बहुत अच्छा था जो मुझे से प्यार करता था, मुझे भी उनसे मोहब्बत हो गई थी। मेरी सास भी अच्छी थी। मेरी एक ननद थी, इसकी भी शादी जल्द होने वाली थी। मैं अपने शौहर के घर बहुत खुशहाली से जिंदगी बसर कर रही थी। मेरी माजी में जितने भी दिक दर्द और महरूमियां थी सब खत्म हो गई थी। मैं खुश व खुर्रम थी। मेरी जिंदगी जैसे एकदम बदल गई थी। बहरहाल जो भी था मैं बेहद खुश थी। मेरी ननद की शादी का दिन भी आ गया था। खैर से वो भी अपने घर चली गई थी और वो भी अपनी नई जिंदगी के खुशियों में मगन थी। मैं और मेरी सास अपनी ननद के घर जाती थी इससे मिलने। मेरा शौहर और ननदोई आपस में बैठे बातें करते थे। वो हर वक्त साथ दिखाई देते थे। वो दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे और मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करते थे। जिंदगी मामूल के साथ गुजर जा रही थी और मैंने महसूस किया था कि मेरा शौहर और ननदोई ना ही मिलते थे और ना ही कोई बातचीत करते थे। ना जाने क्या बात थी, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा था। मेरा शौहर का रवैया भी अजीब हो रहा था जिससे मैं भी परेशानी का शिकार हो गई थी। मेरी ननद मेरे घर आती रहती थी। एक दिन वो घर आए तो मैंने इसे सब बताया तो वो भी परेशान हुई थी। ननद ने मुझे बताया कि पहले वो दोनों बेहतरीन दोस्त थे, उन दोनों की खूब बनती थी। वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। उनमें से किसी कोई मसला का कोई मुश्किल पेश आती थी तो दोनों एक दूसरे का साथ देते थे हर अच्छे और बुरे वक्तों में। फिर अचानक ना जाने ऐसा किया हो गया था कि वो उन दोनों की गहरी दोस्ती नफरत में बदल गई थी। मैं अक्सर औकात सोच में पड़ती रहती थी कि क्यों वो एक दूसरे से इस कदर नफरत करने लगे हैं कि बातचीत तो दूर की बात एक दूसरे का चेहरा तक देखना गवारा नहीं करते। मैंने अपने शौहर से काफी बार पूछा था मगर वो मुझ पर गुस्सा करते और मेरे भाई को बुरा भला कहते थे और मैं खामोश हो जाती थी। मुझे मेरा भाई अजीज था, कोई भी उनके बारे में कुछ कहता तो मुझे बुरा लगता था और मैं उदास रहने लगी थी। फिर मैंने और मेरी ननद ने सोचा कि आखिर क्या मामला है, हम ये सब जानकर रहेंगे। ये हमने तय कर लिया था। मैंने एक बात नोट की थी कि मेरा शौहर रात को कहीं चला जाता था और सब सो रहे होते तब घर आ जाता था। मैं समझती थी शायद उन्हें कोई जरूरी काम होगा तभी वो देर से आते हैं, मगर ऐसा हर रोज होने लगा था। शौहर का घर से बाहर जाना और देर से लूटना रोज का मामूल बन गया था। मैं तंग आई गई थी इसके घर देर आने से। मुझे डर लगता था अकेले कमरे। फिर मैंने शौहर पर नजर रखना शुरू किया था, आखिर वो कहाँ जाता है और क्यों जाता है। ये सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगता था। कुछ समझ नहीं आता था, मेरे पास कोई हल नहीं था। फिर मैंने शौहर पर नजर रखना शुरू किया तो मुझे इसकी मशकूक हरकतें देखकर इस पर शक होने लगा था। फिर मैंने ये बात अपनी ननद को बताई तो वो भी परेशान थी। इसका भी यही कहना था कि उसका शौहर भी घर से बाहर निकल जाता है और काफी देर बाद घर वापस आता है। खुद परेशान हूँ, आखिर क्या बात है। हम दोनों एक ही मुश्किल हालात से गुजर रहे थे। फिर मेरी ननद ने मुझे बताया कि हम इनका चुपके से पीछा करते हैं, आखिर वो कहाँ जाते हैं। फिर सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चुनाचा में भी राजी हो गई थी। हम काफी दिनों से कोशिश कर रहे थे मगर हमें मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन अचानक हमें मौका मिला था। हम दोनों उन दोनों का एहतियात से पीछा करने
लगे थे, हमें डर भी लग रहा था, मगर हमने हिम्मत नहीं हारी और चलते चलते जा रहे थे। वो दोनों हमसे काफी दूर निकल गए। हमने इनका पीछा किया और कदम रखते हैं हम चीख पड़े और सारी कहानी समझ में आ गई। हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, मेरा सर चकराने लग गया था, क्योंकि वो दोनों आपस में एक कब्र के पास बैठे कुरान की सूरतों की तिलावत कर रहे थे। ये मंजर देखकर हम दोनों हैरत ज़दा रह गए थे। जब उन दोनों के करीब आए, इन्होंने हमें देख लिया था। वो गुस्से और अफसोस से हमें देख रहे थे। हम दोनों शर्मिंदगी के मारे खामोश हो गए थे। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या जरूरत थी आधी रात को यूं अकेले आने की? मेरा शौहर गुस्से से मुझे घूर रहा था। मैं एकदम डर गई थी। फिर मेरी ननद बोली कि तुम दोनों की हरकतें ही ऐसी थी कि हमें तुम्हारे पीछे आना पड़ा। हमें तुम दोनों की फिक्र हो रही थी, तभी आए हैं। मुझे तुम लोग सारी बात बताओ, ये क्या माजरा है? मैं अपने शौहर से बोली, ये बात सच है कि हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे, क्योंकि हम दोनों मिलकर कारोबार करते थे। मैंने अपने कारोबार में बहुत पैसा लगाया था और इसकी एक गलती की वजह से मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। फिर मेरे दिल में उसके लिए नफरत और कीना पैदा हो गया था और मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। हमारे ऑफिस में एक आदमी था जो हम दोनों से जलता था। हमारी लड़ाई के बाद उसने मुझे इसके बारे में छोटी बातें बताई तो मुझे और भी नफरत होने लगी, मगर बाद में मालूम हुआ था कि इसने वो गलती जानबूझकर नहीं की थी। वो आदमी ही हम दोनों को अलग करने की साजिशें करता था। जब उसकी हकीकत सामने आई तो हम दोनों के बीच सब ठीक हो गया था। कुछ अरसे से मुझे रात को हर रोज एक ख्वाब होता था जिसमें एक शख्स आकर कहता था कि मेरे कब्र पर कुरान की तिलावत करो, मैं तकलीफ में हूँ, मेरा और कोई नहीं है जो मेरे कब्र पर आकर फातिहा पढ़े। ये ख्वाब हर रोज मुझे उता और मैं बेचैन होता था। फिर मैंने अपने ख्वाब का फिक्र दोस्त से किया तो उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और हम दोनों उस कब्र पर कुरान की तिलावत करेंगे। लहजा इस वजह से हम कब्रिस्तान में जाते थे। शौहर और ननदोई की बातें सुनकर हम दोनों शर्मिंदा हो गए थे। वो तो एक अच्छा और सवाब का काम कर रहे थे। हमने बल्ला वजह उन पर शक किया था। हमने उनसे मुआफी मांगी और अपने अपने घरों में चले गए।